Hello, welcome Nico to our second video. Hi, hello. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine as well, thanks. So I'm glad to be here again. Yeah. So just a little update for our progress in all the languages that we are studying. Well, not so many for me, but at least a few. Yeah, indeed. Yeah. So it's actually really an update. So I think the last video was like 5 months ago, I remember. So I think some language levels have been changed since the last video, basically. So we want to show progresses, and we also want to motivate, and so on. So I'm very happy to be here again. Yeah, good to have you. So you are currently studying quite a few languages at university, right? Yeah, sure. As I already told you in the last video, it's a Spanish as a second language, English as a first language. I'm studying international business communications here in Munich, and so as you can imagine, it's quite important that you know a bunch of languages. So, and English, of course, is always the most important one. Yeah. Of all. Yeah. Yeah, I only do the studying in my spare time, so I'm not currently at a proper education. So yeah, I guess your progress is a bit ahead of mine, but let's do it anyway. So let's start with Swedish. Yes, of course, we can do that. Så nu ska vi se, jag tror att sist vi pratades vid så hade du studerat 20 dagar, om jag inte minns fel. Och, ja, det är rätt. 20 dagar. Men när vi har gjort första video, jag har studerat med svenska för 20 dagar. Sedan har jag också fortsatt att lära mig svenska, prata svenska varje vecka med det. Så det var en fördel för mig. Och så jag har inte lärt mig svenska och studerat svenska så mycket, ärligt. Men vi kan säga varje dag 3 minuter på en app som heter Memrise. Så jag vet inte som du känner det också. Ja. Om du känner det också. Mm. Så det är Memrise. Och jag sedan varje vecka med dig fortfarande och jag lyssnar på svenska video. Några video på YouTube till exempel, också på andra på andra sidor och så vidare. Ja. Så ja. Och hur tycker du själv att hur roligt är språket? Får du ut någonting av det hela? Du menar du svenska eller? Svenska, ja, precis. Svenska, ja. Mycket rolig för mig. Ja, därför att jag kan åka till Sverige nu utan använda engelska alltid. Så det är en fördel. Och jag har också träffat här i München några personer som pratar svenska också. Svenskar eller tyskar som lär sig svenska också. Och det är också ganska roligt för mig. Använda en andra språk. Så ingen tyska eller engelska. Nej. Så. Ja, kul, roligt. Jag ser fram emot att få träffa dig i Sverige någon gång också och se hur det går. Ja. Jag ska åka till Sverige och så flyga till Sverige en dag. Och ja. Och så vad jag ville också säga var att om jag är utomlands, det är inte viktigt när jag är, men var jag är. Så, men det är verkligen alltid
jättebra om du pratar ingen engelska. Även om du pratar språket inte så bra. Du måste försöka alltid, fortsätta att försöka och sedan allting blir bra. Ja, stämmer. Jag håller med. Ja, können wir auf Deutsch ein bisschen reden? So, Ja, klar. ja, das ist deine Muttersprache, aber ich habe nur Deutsch für, ich glaube, 4 oder 5 Jahre gelernt. Okay. Ja, in meine eigene Seite. So, ich will für jede Woche, ich glaube, ein paar Stunden studieren. Ich studiere nicht so viel, das so intensiv, aber ich höre auf Podcast, ich schaue Videos auf YouTube und natürlich spreche ich mit dich einmal pro Woche. So, das ist sehr gut. Wir haben einen Stammtisch in meiner Stadt auch und wir treffen 1 pro Monat. Einmal pro Monat? Ja, essen und nur Deutsch sprechen. So, das ist auch gut für mich in meiner Sprachentwicklung. So, ja. Ich finde Deutsch ist ein sehr schöne Sprache, aber die Grammatik ist ein bisschen schwer und auch die Aussprache für mich ist ein bisschen schwer. Aber ich finde die Media und Kultur, Filme, Videos, Radio, Zeitung, Bücher, das ist viele Material zu anwenden. So, das finde ich ist sehr, sehr gut für mich. Ja, das stimmt. Also es gibt sehr viele Ressourcen, was das Deutsche betrifft. Beispielsweise, wenn man jetzt sich die skandinavischen Sprachen anschaut, wenn ich jetzt Norwegisch lernen möchte, gibt es kaum Kursbücher oder Lehrbücher im Deutschen, wenn ich jetzt deutscher Muttersprachler bin, um Norwegisch zu lernen. Also da gibt es schon echt breit gefächertes Angebot. Also Deutsch, was das Deutsche betrifft, da hat man es als Ausländer schon relativ einfach, weil es halt auch eine wichtige Sprache in Europa ist, sehr oft gesprochen und daher gibt es da natürlich sehr, sehr viele verschiedene Angebote. Ja, ja. Es ist die größte Muttersprache in Europa, ich glaube. Ja, 120 Millionen Leute oder so sprechen sowas, das. Ja. Mehr als Englisch, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, gut. Adesso possiamo cambiare in italiano? Ja. Se ti piace. Sì. Sì, vedere i tuoi progressi anche, quindi puoi raccontare qualcosa che ti piace, non lo so. Sì, ma il mio italiano, per me italiano, la parola è non più difficile, ma la grammatica è un po' difficile per me. Anche la mia la mia prima lingua romanza solo parlo le lingue germaniche. So, per me italiano è un po' difficile, ma molto interessante e mi piace la lingua molto. Sto studiando 11 mesi, non molto, ma studio per Duolingo ogni giorno, anche ho un incontrare con il mio amico su Skype 2 volte per settimana. Anche provo visto video e film
in italiano, YouTube video. Sì, per me la lingua è molto interessante. Sì, sì, visto che l'italiano lo usi, come l'ho già detto, quasi ogni giorno su tutti questi siti o queste applicazioni, possiamo dire, quindi io posso veramente verificare che hai fatto dei progressi in italiano. Forse anch'io ho fatto qualche progresso, visto che sto studiando anche lo spagnolo. Queste due lingue sono molto molto simili, quindi c'è sempre questo problema, questa barriera di parlare anche l'italiano quando si studia lo spagnolo ogni giorno. Per esempio, questa mattina ho già avuto 3 ore di spagnolo, quindi un po' complicato per me parlare l'italiano adesso, però è una lingua che capisco abbastanza bene e con un pochino di pratica, possiamo dire, posso anche parlarla abbastanza bene, meglio che la parlo adesso, però io, per dire la verità, sinceramente mi piacerebbe molto passare il mio semestre all'estero, in Italia, per, possiamo dire, continuare a parlare la lingua e forse anche per aumentare il lessico che ho adesso, quindi, perché è un po' limitato, possiamo dire. Sì, sì. Quindi, Ma la tua spagnola è migliore con la tua italiano? Sì? non credo. Io credo che l'italiano dipende di che cosa stiamo parlando. Se stiamo parlando solamente delle conoscenze passive, quindi della comprensione, l'italiano sinceramente è meglio. Capisco meglio l'italiano che lo spagnolo, però lo spagnolo è una lingua che sto usando attivamente. Vuol dire è un po' più facile per me parlare lo spagnolo adesso che l'italiano, però in generale dire che l'italiano lo parlo meglio, lo possiamo dire lo capisco meglio, è la comprensione più aumentata, quindi più avanzata. Sì, sì. Okay, so 4 languages again. Okay. Yeah. So yeah, it was a pleasure for me. Yeah, So, me too. Always good to talk to you. See you next time, and for all the guys who will watch this video, just subscribe. For all the natives of Italian, Swedish, English, and German, tell me which mistakes we have done so far, and then we can improve. Yeah. Good. So until next time. Okay, so see you soon. Bye bye. Bye.